धन्यवाद संचालक जी, आदरणीय यस वार्षिक कार्यक्रम का अध्यक्ष जी, अनुभवी शिक्षकहरू, उपस्थित अतिथिहरू र हाम्रा प्यारा साथीभाइहरू, आज म तपाईहरूको सामने दुई शब्द भन्ने मौका पाएकोले म धेरै खुसी छु। मेरो बोल्ने विषय हो आमा बाबुसँग राम्रो व्यवहार गर्नु। अल्लाह तालाले कुरानमा आफ्नो पूजापछि आमा बाबुसँग राम्रो व्यवहार गर्नको लागि आदेश दिनुभएको छ। जसले आमा बाबुलाई राम्रो व्यवहार गर्दैन उसले स्वर्गमा प्रवेश गर्नु पाउँदैन। इस्लामले आमा बुबालाई जिउँदो र मृत्यु पश्चात पनि राम्रो व्यवहार गर्नुको आदेश दिन्छ। अल्लाह तालाले आमा बुबाको जुन ताह दिएको छ अरू कसैलाई दिएको छैन र उहाँहरूको साथमा पुण्य, आदर, सम्मान, उपकार र उहाँहरूको खुसीका लागि काम गर्नु अनिवार्य छ। अल्लाह तालाले आमा बाबुको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुको आदेश दिन्छ र यो आदेशलाई आफ्नो पूजापछि वर्णन गर्नुभएको छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुहुन्छ, वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि र अल्लाहको नै पूजा गर र उसका साथमा अरू कसैको पूजा नगर र आफ्नो आमा बाबुसँग राम्रो व्यवहार गर। अर्को ठाउँमा भन्नुहुन्छ, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकु बिहि शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना, र अल्लाहको नै पूजा गर र आमा बुबासँग सम्मानपूर्ण व्यवहार गर। अल्लाह तालाले सूरतुल लुकमानमा भन्नुहुन्छ, ववस्सैनल इन्सान बिवालिदैहि हमलतुहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफसिलुहु, कि हामीले मानिसलाई उसको आमा बाबुको सम्बन्धमा सचेत गरेको छौँ कि उसको आमाले कष्टमाथि कष्ट सहेर गर्भमा बोकिराख्छ र 2 वर्षसम्म उसलाई दूध खुवाउँछ, जसबाट तिमीले मेरो र आफ्नो आमा बाबुको कृतज्ञता प्रकट गर, किनकि मातिरै फर्केर आउनुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानको आयतबाट हामीले यो थाहा हुन्छ कि हामीलाई आमा बाबुसँग राम्रो व्यवहार गर्नु र उनीहरूको आज्ञाको पालन गर्नुको आदेश दिन्छ। अभी यति भन्दै म आफ्नो भनाइको अन्त्य गर्दैछु र ईश्वरसँग विनम्र प्रार्थना गर्छु कि हामी सबैलाई आफ्नो आमा बाबुसँग राम्रो व्यवहार गर्नुको प्रेरणा देऊ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, हाम्रो जनपद प्रहरी इलाका कार्यालय पकड़ी को हाम्रो सुरक्षाकर्मीको साथीहरूले यहाँ आउनुभएको छन्, हामीले थाहा पाएका छौँ। त्यसको सुरक्षाकर्मीहरूको प्रमुखको हामीहरू यहाँ स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। सुरक्षाकर्मीको प्रमुखज्यू यदि यहाँ आउनुभएको छन्, हामी उहाँलाई यहाँ स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछौँ। इस नेपाली तकरीर के बाद अब इंग्लिश ज़ुबान में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीर पेश करने के लिए सुल्तान अहमद मोहम्मद अहमद, जो जमात उला यानी कक्षा 7 के तालिब इल्म हैं, उन्हें दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable President, respected teachers, guests, friends and my brothers. Today I am here to present a speech on the value of daughters in Islam. Before Islam religion, millions of the human beings were surviving their life existence in the earth, but at that time women were dominated and discriminated and struggling with a lots of problems and hazards. Arabian people were totally hating the birth of their own daughter. There were some people who buried their daughter alive, even till she was buried under the soil she would die. And some were such that they were forced to spend their life and happiness by staying away from their taboos and convictions. Drawing a map of the same condition, Allah Ta'ala ordered the verse, if any of them were given the news of daughter's birth, their face will be dark
and the hardened in heart, and they used to hide their face by companions and neighbors, and thoughts whether to survive the scandal or to bury her. Allah asked at the different place to stop the girls' bury and killing system. What will happen at the time when the girls who were buried alive on the day of judgment, they will act in the empire of Allah. Then they will be asked due to what crime they killed and buried you. But when the Islam arrived among us, the girls were given the special value and constant till now, abolishing that in human tradition. Those people are lucky who brought daughter in well environs and gave the Islamic education and finally married them. This is the happiness of paradise for those people. There is a clear verse by Allah, who has 3 daughters, gave them shelter, pity on them, and taken the whole responsibility. The paradise is justified upon them. My brothers, such people will be close with Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. They will be intimate with Nabi sallallahu alaihi wasallam as our finger. Our prince, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quoted that who brought up 2 daughters. He will be in my company at the dawn's day like my 2 fingers pointing clearly. Grateful to Allah, this is the joyful announcement for Muslim peers to get the company of Rasul sallallahu alaihi wasallam at the day of judgment. And not only that, Allah will save us from the fire of hell, those who brought up the daughter. My brothers, there is a great respect and reputation of women in Islam. So there is a proverb, there is paradise under the footage of our mother. By providing equal opportunity and respecting the women and daughters will success in grave, it helps us in purgatory. So at last I am praying with Allah. Allah has been volunteered to us by giving the responsibility of upbringing daughter, and also everyone should understand about the value of daughters. Thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मज़ीद